Ako na ora, pero sometimes, araw ng rato, hindi na alegre, si Mantuyo to. Alegre el Señor, kita que ustedes, sinantiyan ka, no? Diba, binalegre ka nato ng Señor. Pero si Mantuyo to ara, na doslok ni amo na ara, mantriste también de, kay kasigi to kung taning, no? Kasigi hila ko tigo si taning. Then, before I start, kaya lang kayo man recognize na bienbarkada ka testimonio, el gente na center, el mga provincial director, mga cluster head, kambya-kambya si sila. Pero si Brad Bong magsalay, ali lang kasi. No, klaro ko yung support. Ito ka mga Brad Bong magsalay. Todo dokumento dito ng mga programs, CLP, mga teaching, tayo si Brad Bong. No? So, alegre ka dyan, mira yung Brad Bong enante. At least, hindi, diha ka nato si Lord. Tali el presensya de Lord, yali lang ka nato sa diyan. Okay. Yasali kita kome, dinestart kita dayon. Sino si teknik? Man alauna, kira kita sa durmi. Kira kita durmi. Sino si teknik? Apera tumantuyo, try to uli dito yung mano, ulor pas kau seko. Oh, bulan. Pag-anak mo balik, mo inununan. Di ba? Okay lang, yung lechon nila na ni Brad Nestor. Okay ka. Di mo makatulog, no? Simut-simuti lang na yung kamot. Okay. Okay, so enante, anda ayer pa, kapensa-pensa yun na yan arin si Francis Pro, el diamunto. Yung era, hindi era, yung kay basta baluarte dito yun, kung di mo kikere uwi. Pero wala na, kasi sila uwi kumigo. Then, yan mira kami, yan mira yun, yan tali sila schedule, 4 kami speaker, porque mente senior citizens aga to, no? Kami si Brad Jojo, mga bata pa Brad Jojo, no? Iyagin na tayo din. Mira yun tamin, na-observa yun, todo sila tres, guwapo, yun ang hindi. Si Brad Chris, alto, handsome, no? Kabar. Todo sila alto na rin, itong Brad Prinso. Na nombre pa lang Prinso BGP yan. No, todo sila, kabar, presentation, yung noise slides. Yung noise slide kay, actually, West 2 chapter, bien pobre kayo. Hindi mo nag-pobre na po ano. Pero yan, kwento-kwento kami na nisisita ka ng West 2 Senegache. Cuando yan household kami the Miyerkules with my unit heads and coordinators, siya commit ka namon, no? Hindi tiara, si Sister Aida Reales, kumpradole ka namon laptop. So, Lord, answering. Wala, hindi olvida. Baka tenta-tenta magka-olvida. Yan sila yung largo din yung joke-joke kay siya pa manora, supposed to be, alauna pa man yung man-start. No? Siya pa oras, kaya oras, Brad? O, 12:30. Sino pa yung medya oras, man? Namatamin kay prepared yan di aton el last talk. Okay, otra vez, buenas tardes ka nato. Ya mira yun, abin concentrado ka to ustedes. Tawi el talk del di Brad Chris and Brad Prince. Cosa ustedes puede hablar ya? Kasi sisplong enante. Man-reserve lang di ustedes mga sharing, comment, o cosa ustedes puede hablar, o cosa ustedes aprenden na talks. Wala, sine. Ha? Wala, sine. Importante que, si hindi ito kuna kel, mira, o hindi ito kuna kel isudya, o hindi ito kuna kel puna attention, okay naman to. Kadugay na ako diri sa Corpus for Christ. Ansi naman tayo ng mga dito. Sus, kadugay na ako sa Corpus for Christ. Sometimes, tatenta ka natin otro lao na easy lang say, kabar, ulbida to, galikin, na todo binida di aton, ko sa galik kita talks, tauwi, amo galik kita tapo di usa. Sometimes, ligan ka natin mga trials mga, diba, situations na nabida doon nito. Ya olvida tu, ya pwede tu rabia, ya komite tu culpa, na kay, ya olvida kita ang mga teachings. Debe, si ka-attend the teaching, no kat man sayang el ora, no kat man sayang el tiempo. Pune kat pensamiento el corazón el mga teachings di aton. Okay? Okay. So, tamira yung uwi ka to seres kumigo.
Wala. Kay Cherity Apple yun po, giri. Kuan yun, kaya traditional teacher yun. Kaya antes maestro ba? Hindi na matulog-tulog, hapakon na yun ang girisin. Joke lang. Okay, my topic is strengthening family life. Charity in Connections na version 1 del Christian Life Program. Cosa te, tako na ustedes about family? Cosa talks eh? Kaya ka mga daan na gradua. Akal 1 to 12 talks. Cosa talk este? Top 5. And verse 1? Version 1? Version 1. The Christian family? Yes. Cosa talk? Hala, kung may premium, higyan mo. Higyan mo ka. Talk 7. Talk Yung 7. family. Na version 2, cosa se talk? Top 5. Mañana, ikaw. Sa San Roque, mañana, top 5. Diyan nila pagka-similarity, no? Tabi na yun. Yung olvida ka to ustedes el top 5. Yadura ya, gayon, no? About the Christian family. Or sometimes, tan engage sa kita na diya pamilya, ya uwiyak kita, el top 5. Pero, if comes na may problema sa family, bigat. Nalimutan natin yung top 5 or yung top 7 ng the Christian family. Alam natin, sa Corpus for Christ, ang Christian family Thank you for watching. is a life renewal